सत्य का संग, हम सब सत्य के तरफ आगे बढ़े, हम सत्य का ध्यान करें, हम सत्य को आत्मसात करें। ये नाशवंत सृष्टि के अंदर, नाशवंत पदार्थों के अंदर जो हमारी रुचि प्रकट होती है, यही तो अज्ञानता का मूल है। और माया का काम ही यह है कि नाशवंत विषयों के तरफ हमारी रुचि को प्रकट करे, नाशवंत विषयों के तरफ हमारे चित्त को ले जाए। जो सत्य नहीं है उसको सत्य भासित करे, ये माया का काम है। परंतु जब जीवन के अंदर सत्संग के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है, तब हमें पता चलता है कि सत्य केवल मात्र परमात्म तत्व ही है, परमात्मा के सिवाय और कुछ भी सत्य नहीं है। और इसलिए श्रीमद् भागवत के शुभारंभ के श्लोक में भी उसी सत्य का ध्यान, उसी सत्य का स्मरण, सत्यम परम धीमहि, जिससे इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय होती है। यह जगत जिनके कारण है, यह जगत के मुख्य अधिष्ठता जो है, वह भगवान, सत्य रूप भगवान कौन है? वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। और इसलिए महात्म के प्रथम श्लोक में वही सत्य का निरूपण किया गया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या दिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जगत सत्य है, ब्रह्म रूप है, जीव भगवान का अंश है। सूर्य में से सूर्य की किरणें निकलती है, लेकिन किरणें वो सूर्य नहीं, सूर्य के साथ वो किरण का संबंध है। सूर्य की किरणें हैं, अग्नि में से तिनके बाहर निकलते हैं। अग्नि वो परमात्मा है, तिनके वो जीवात्मा है। जीवांशोस्त्येव नापरः, ये जीव अंश है, अंशी वो भगवान स्वयं है। हम भगवान में से बाहर निकलने के बाद हमारे ही मूल स्वरूप को भूल जाते हैं, जैसे वो तिनका बुझ जाता है। आनंद के ही हम अंश है, आनंद रूपी कृष्ण हमारे अंतर्यामी है, लेकिन उनका अनुभव नहीं हो पाता है, क्योंकि सद का अंश हम में है, चिद का अंश हम में है, लेकिन आनंद का तिरोभाव हो चुका है। और जब जब जैसे जैसे हम परमात्मा की भक्ति करते जाते हैं, सेवन करते जाते हैं, सत्संग करते जाते हैं, वो सत्य के तरफ हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते, वैसे वैसे भगवान अंतर्यामी बनकर हमारे हृदय के अंदर आविर्भूत होते जाते हैं, और उस दिव्य आनंद का हमें समय समय पर अनुभव होता जाता है। जब जब आपके जीवन में अकारण आपको आनंद का अनुभव होने लगे, सत्संग में, भक्ति में, सेवन में, जप में, ध्यान में, अंतर से आपका चित्त प्रसन्न होने लगे, कोई भी कारण बिना बस आप प्रभु का ध्यान कर रहे हो, प्रभु की सेवा कर रहे हो, और अंतर से आपको रोमांच होने लगे, तो समझ लेना ये अंतर्यामी आनंद रूपी कृष्ण वो आपके हृदय में आविर्भूत हो चुका, वो सत्य ही श्री कृष्ण है। और भगवान जब अपने साकार स्वरूप को धारण करते हैं, तब वो साकार स्वरूप के अंदर कहीं भी माया का संसर्ग नहीं है। माया से भगवान साकार स्वरूप को धारण न करते हुए, भगवान तो माया से रहित है, माया भगवान की स्वतंत्र शक्ति है। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। जैसे रेत के ऊपर अगर सूर्य के तेज किरण पड़े, तो उस रेत पर जल का आभास होता है, परंतु वो जल नहीं।
एक इल्यूजन पैदा होता है कि यहां जल है। उसी भांति भगवान के साकार स्वरूप का जब हम दर्शन करते हैं तो एक इल्यूजन कई बार कुछ अज्ञानियों को पैदा होता है कि भगवान का साकार स्वरूप जो है वो माया से संसर्गित है। यह सत्य रूप भगवान स्वयं प्रकाशित है, माया से प्रकाशित है, ऐसा भ्रम कई लोगों को होता है। ये माया सबल ब्रह्म नहीं है। आनंद करपाद मुखोदरादि, यह आनंद से बना हुआ रसो वैसह भगवान का स्वरूप है। मिश्री अंदर से भी मीठी है, बाहर से भी मीठी है। आप मिश्री को कहीं से भी चाटो, बस आपको केवल मिठास की उपलब्धि हो। वो आनंद रस से भरे हुए वो परम सत्य का हम ध्यान धरते हैं। सत्यम परम धीमहि। जिस वक्त आपके मन में श्रीमद् भागवत के सत्संग को श्रवण करने की इच्छा मन में प्रकट होती है, उसी वक्त भगवान श्री कृष्ण आपके हृदय में विराजमान होकर बंदी बन जाते हैं। आप सोचिए, आप लोग यहां कथा के अंदर आकर बैठे हो, लेकिन श्रीमद् भागवत ये कहते हैं ईश्वर उसी समय अविलंब उनके हृदय में आकर बंदी बन जाते हैं जिस वक्त कथा श्रवण करने की इच्छा प्रकट होती है। ये इच्छा प्रकट होनी एक बहुत बड़ी बात है, और इसलिए भगवान की कृपा हम पर कब हुई ऐसा मानना चाहिए, जब भगवान के तरफ ले जाने के साधन के प्रति हमारी रुचि प्रकट हो जाए तो समझना ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई। साधन में रुचि ही भगवान की कृपा है। कथा श्रवण करने की रुचि, इच्छा। और आप लोग दूर दूर से यहां आए हो, कितने लोग टीवी के ऊपर ये कथा का श्रवण कर रहे हैं। बस आपके अंदर ये इच्छा प्रकट होनी है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग दड़ुक परिवार ने या गजरा परिवार ने या खिमाणी परिवार या सोनपाल परिवार या कोई भी परिवार जो भी यहाँ यजमान बने हैं, सुदानी परिवार, ये सब परिवार जो जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों ने भी बहुत सारे लोगों को आमंत्रित किया होता है। तो उनके लिए भी कुछ लोग आते हैं। हम यजमान बने हैं तो आपको तो खास पधारना ही है। और फिर वो लोग आते हैं, फिर 5 मिनट भी बैठकर वो जा सकते, मुंह दिखाकर व्यवहार થઈ ગયો, मुंह दिखाई। કારણ કે તમે એમના બધા જ પ્રસંગોમાં ગયા હો એટલે પછી સ્વાભાવિક છે કે અપેક્ષા હોય કે એ પણ તમારા પ્રસંગમાં આવે, અને પછી આવે અહીંયા આરતીને બધું થઈ જાય, ખેસ ઓડાઈ જાય, પછી તમને આમ મોઢું દેખાડીને પછી કે હવે હું જઉં છું, તમે બોલાવ્યા, ખાસ આમંત્રણ હતું એટલે અમે બધા આવી ગયા, વ્યવહાર નિભાઈ ગયો, અને પછી વ્યવહાર પૂરો કરીને નીકળી જાય। પણ અગર તમારા મનમાં એક 10 મિનિટ પણ અગર કથાને શ્રવણ કરવાની ઈચ્છા થઈ, આ ઈચ્છા જ સૌથી મોટું પ્રમાણ છે કે તમને બેસાડવા વાળા એ યજમાન પરિવાર નથી, આ કથાએ તમને બેસાડ્યા છે। આપણે ઘણીવાર એમ કહીએ કે કથા અમે બેસાડી, ના, તમે કથા નથી બેસાડી, કથાએ તમને બેસાડ્યા છે। આ કથા તમને બેસાડે છે। નહીં તો 2:30 વાગ્યાથી 2 વાગ્યાથી અહીંયા આપ સૌ આટલા દૂર દૂરથી આવીને વિરાજમાન થઈ જાઓ છો। ઘેર જરા બેસી જુઓ ને 4 કલાક સોફા પર બેસાય। ઘરે તમે 3 કે 4 કલાક સોફા પર એમને બેઠા રહો, ન બેસી શકાય, પણ કથાના એ રસના અંદર આપણે એટલા ભાવ વિભોર થઈ જઈએ કે આ કથામાં આપણે બેસીએ છીએ। આપણે કથા નથી બેસાડી, યજમાને કથા નથી બેસાડી, કોઈ સંસ્થાએ કથા નથી બેસાડી, આ કથા બેસાડનાર તો સાક્ષાત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે। અને એ જ્યારે તમારામાં બેસે ને ત્યારે જ તમે અહીંયા સોફા પર કે અહીંયા કથા મંડપમાં બેસી શકો, નહીં તો બેસવું શક્ય જ નથી। इसलिए आप जो लोग यहां बैठे हो, भाव से बैठे हो, जितना समय आप बैठे हो, एक चीज आप ध्यान से रखना, आप अकेले नहीं बैठे,
आप में कृष्ण भी बैठे हैं। और ये भागवत कहते हैं श्री कृष्ण बैठे हैं। अने तो ज खादा पीदा वगर आ कई थोड़ू पेलू थिएटर है कि पॉपकॉर्न लईने आवाय ने बीजू त्रीजी वस्तु लईने आवाय ने वच्चे पाछू इंटरवल पड़े ने वड़ी पाछू कंईक बार खाईने आवीए। आ सिक्योरिटी वाळा पण अहींया जो ने 3 કલાક ઊભા જ રહે છે। आमनामाय भगवान आवी जाए छे, आ वीडियोग्राफरों भगवान आवी जाए छे, आ फोटावाड़ा में भगवान आवी जाए, हमारा संगीत वाड़ा में बद्दा में सब जगह जो भी ये कथा मंडप के अंदर बैठे हैं या बाहर भी बड़ी एलईडी स्क्रीन लगी हुई है, चलते फिरते भी 2 कान में शब्द पड़ जाए और अगर 2 मिनट खड़े रहकर उनको कथा श्रवण करने की अगर बाहर भी व्हीकल पे बैठे बैठे भी इच्छा हो गई तो उस व्हीकल पे भी कृष्ण भगवान पधार जाएंगे, उसके हृदय में विराजमान हो जाएंगे। ये कथा का प्रताप है। आ कथाए आपने बेसाड़िया छे। तो श्रीमद् भागवत कहते हैं जिस वक्त कथा श्रवण करने की इच्छा, कृष्ण बंदी बन जाते हैं, आकर विराजमान हो जाते हैं। અને એટલે હું ઘણી વાર કહેતો હોઉં કે जनता જેને ઇલેક્ટ કરે એ સંસદમાં જઈને બેસે અને ભગવાન જેને સિલેક્ટ કરે એ સત્સંગમાં આવીને બેસે। તમે જુદા જુદા મંડળો વાળા, સંસ્થાઓ વાળા, अलग अलग ગ્રુપ્સ અહીંયા ઉપસ્થિત થયા છો, આ ભગવાને તમારું વરણ કર્યું છે। તમે અહીં સુધી પહોંચ્યા એ જ બહુ મોટી વાત છે। અને પહોંચીને 10 મિનિટ પણ બેઠા ને એ મોટી વાત છે। અને મેં એવા ઘણા બધા લોકો જોયા છે અત્યાર સુધીની કથાઓના અંદર કે બા બાપુજીને આમ ખાલી મૂકવા આવ્યા હોય પોતાના વાહનમાં અને પછી 2-4 શબ્દ કથાના પડ્યા હોય અને એમ વિચાર કર્યો કે 5 મિનિટ જરા થોડુંક સાંભળીને જાઉં અને બસ 5 મિનિટ એ સાંભળવાની ઈચ્છા ને आज कृष्ण बंदी बनी गया। 5 मिनिट बैठो है અને પછી તો એને એના ધંધામાં જવાનું બંધ કરી નાખ્યું, ઓફિસે જવાનું બંધ, દુકાને જવાનું બંધ, એના જોબમાં રજા મૂકી દીધી અને બસ 5 મિનિટ બેઠા એમાં કૃષ્ણ પધારી ગયા અને સાથે 7 દિવસની કથાને શ્રવણ કરી હોય એવા અનેક દાખલાઓ આપણા સામે જીવંત છે। આવ્યા હોય ખાલી મોઢું દેખાડવા માટે, આવ્યા હોય ખાલી વ્યવહાર પક્ષના માટે, આવ્યા હોય કેવલ માત્ર કોઈકને સારું લગાડવા માટે, પણ એ કથાના માધ્યમથી કૃષ્ણ એના હૃદયમાં એવા બેસી જાય છે કે પછી એને ઉઠવાનું મન નથી થતું। ये कृष्ण कथा का प्रताप है। शुश्रुभिस्तत्क्षणात्, उसी क्षण श्री कृष्ण आकर विराजमान हो जाते हैं। यम प्रव्रजन्तम अनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मय तया तरवोभिने दुस्तन सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। यम प्रव्रजन्तम अनुपेतमपेत कृत्यम। सुखदेव जी महाराज को वंदन करते हुए पिता पीछे पीछे दौड़ रहे हैं और जब पिता सुखदेव जी के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं क्योंकि परम वैरागी परम हंस सुखदेव जी जिनको माया ही लगी नहीं है, माया का उनको सर्ग ही नहीं हुआ और दौड़ रहे हैं, तब वृक्ष कह रहे हैं व्यास जी को, अरे आप चिंता मत करो व्यास जी, हम भी वृक्ष है, हमारे भी पुत्र रूपी फल को लोग तोड़कर ले जाते हैं, लेकिन हम चिंतित नहीं होते। हम तो प्रसन्न होते हैं कि हमारे वो पुत्र किसी की जठराग्नि को शांत करने के लिए कहीं न कहीं काम आए। वैसे आप भी चिंता मत करो, आपका ये पुत्र शुकदेव ज्ञान के माध्यम से अनेकों की
मन में पैदा हुए संतापों को, ताप को, संशयों को दूर करने के लिए फलरूप होंगे। शुकदेव जी महाराज फिर भगवान वेदव्यास जी को लगा ये मेरी भागवत परंपरा को कौन आगे बढ़ाएगा। फिर कुछ शिष्यों को उनके पास भेजा गया। शुकदेव जी जहां थे, और बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिब्बद्वास कनक कपिशम वैजयंतीम चमालाम रंध्राण वेणुरदर सुदया पुरयन गोप वृंदैहि वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ये श्लोकों के माध्यम से, और जब ये सुंदर ध्यान मूर्ति के दर्शन हुए शुकदेव जी को, और उनको लगा वाह, इतने सुंदर श्लोक के रचयिता कौन है। शिष्यों को पूछा, कहा अरे आपके पिताश्री तो है, अरे ये तो खाली चखने के लिए एक आध दो श्लोक आपको सुनाए गए, और गोडाउन में तो कितने श्लोक है, 18,000 श्लोक है। आप पधारो और वो श्रीमद् भागवत का ज्ञान प्राप्त करो। और वो शुकदेव जी ने श्रीमद् भागवत के ज्ञान को प्राप्त कर भागवत के उत्तम वक्ता बनकर ये दिव्य कथा हम सबको प्राप्त करवाई। प्रथम स्कंद के अंदर शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी को कुछ प्रश्न पूछे हैं। पहलो प्रश्न, મનુષ્યનું કલ્યાણ શેમાં છે? ઘણીવાર આપણને પણ આ પ્રશ્ન થવો જોઈએ, મારું કલ્યાણ શેમાં છે? હું આ જગતમાં કેમ આવ્યો? શા માટે આવ્યો? मेरा लक्ष्य क्या है? ईश्वर ने क्या करने के लिए मुझे भेजा है? क्यों आया या क्यों आए? प्रश्न पूछो। मनुष्य देह की जो हमें प्राप्ति हुई है, ये अनमोल देह है, जिसके माध्यम से हम हमारा आत्म कल्याण कर सकते हैं। મનુષ્યનું કલ્યાણ એ આત્મ કલ્યાણમાં છે। તમને 70-80 વર્ષની ભગવાને જિંદગી આપી, અને એ જિંદગીને જો કેવલ ખાવા પીવા સુવા ભોગ અને મૈથુનના અંદર અગર આપણે વેડફી કાઢીએ અને કેવલ ને કેવલ માત્ર અર્થ સંપત્તિને પ્રાપ્ત કરવામાં જ આખું જીવન વ્યતીત થઈ જાય, અગર એ દેહના માધ્યમથી સત્કર્મ ન થયા હોય, ભગવત ભક્તિ ન થઈ હોય, અગર એ દેહના માધ્યમથી આપણે ભગવત સત્સંગના માધ્યમથી, ભગવત ભક્તિના માધ્યમથી આપણો ઉદ્ધાર ન કરીએ, ઈશ્વરની કૃપા પ્રાપ્ત ન કરીએ, ઈશ્વરની પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત ન કરીએ, તો આ જીવન નિષ્ફળ થયું કહેવાય। धर्मो हितेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीना पशुभिः समानाः। धर्मेण हीना पशुभिः समानाः। धर्म ही एक ऐसा तत्व है जे मनुष्य ज करी शके, पशुओ एનું આચરણ નથી કરી શકતા। ખાવું પીવું સૂવું ઊંઘવું આ તો પશુ પણ કરે છે અને આપણે પણ કરીએ। અરે એક ડુક્કર પણ કિચડમાં એટલી સારી ઊંઘ લે છે જેટલા આપણે બધા જ આપણા એસી બેડરૂમમાં લઈએ છે। આપણી ઊંઘમાં ને ડુક્કરની ઊંઘમાં કઈ ફરક નથી। ધર્મો હિતેષામ અધિકો વિશેષઃ ધર્મેણ હીના પશુभिः समानाः। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। ये धर्माचरण करने के लिए श्रेष्ठ साधन भगवान ने हमें दिया है। निश्चित गाड़ी पेट्रोल वगर न चाले एम આપણું આ શરીર પણ अर्थ वगर न चाले, भोजन वगर न चाले, जल वगर न चाले, रोटी कपड़ा मकान वगर न चाले, એને જોઈએ। અને ગ્રસ્તાશ્રમના અંદર તમે હો તો પરિવારના પોષણની પણ જવાબદારી તમારા શિરે છે, અને પરિવારનું પોષણ કરવું એ પણ તમારું કર્તવ્ય છે।
અર્થ વગર આ ગાડી ન ચાલી શકે. અર્થની આવશ્યકતા છે. પરંતુ જેના જીવનના અંદર કેવલ પૈસો મારો પરમેશ્વર, દુકાન મારું મંદિર, હિસાબના ચોપડા મારી પોથી, પૈસા ગણવા મારા જપ, છોકરા છૈયા શાલિગ્રામ, સેવા કોની કરું. જેના જીવનમાં પૈસો જેનો પરમેશ્વર બની જાય છે, એને જપ કરવામાં રસ નથી, બસ કાઉન્ટિંગ એ જ એના જપ થઈ જાય છે. સતત એનું ચિત્ત કેવલ માત્ર એ પૈસાના કાઉન્ટિંગમાં, બેંક બેલેન્સ ચેક કરવામાં, સતત એના જીવનમાં કેવલ માત્ર પૈસો 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 ને પૈસો જ દેખાયા કરે અને પરમેશ્વરને એ ભૂલી જાય, એ સત્યથી એ દૂર થઈ જાય અને એમને એમ આખી જિંદગી એશો આરામમાં, ભોગ વિલાસમાં કેવલ એ કાઢી નાખે. આ જીવનનો ફેરો વેસ્ટ થયો કહેવાય. પેટ્રોલ વગર ગાડી ન ચાલે, પણ તમારે ગાડીને એના ગંતવ્ય સુધી પહોંચાડવાનું છે. પેટ્રોલ 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 પેટ્રોલના જપ નથી કરવાના. પૈસા વગર આ ગાડી ન ચાલે, પણ પૈસાના જપ નથી કરવાના. वो जीवन जीने का साधन है, वो साध्य नहीं है. साध्य वो पैसा है, साध्य साधन वो पैसा है, साध्य वो ईश्वर है. तो परम तत्व એ સાધ્ય છે, પૈસો એ સાધન છે. મનુષ્યનું કલ્યાણ આત્મકલ્યાણમાં છે. અને એટલે જ પહેલા 25 વર્ષ એ વિદ્યાભ્યાસમાં જાય, બીજા 25 વર્ષ ગ્રહસ્થાશ્રમને ન્યાય આપો અને અંતિમ 25 વર્ષના અંદર આ શરીર દ્વારા આ આત્માનું કલ્યાણ કઈ રીતે થઈ શકે એના ઉપર વ્યક્તિએ વિચાર કરવાની જરૂર છે. પણ પહેલા 25 વર્ષના અંદર અગર ધર્મના સંસ્કાર હશે તો બીજા 25 વર્ષના અંદર એ ધર્મના સંસ્કારોથી તમે એ સંસ્કારને તમારા બાળકોમાં આપી શકશો અને ત્રીજા 25 વર્ષમાં તમે એ સંસ્કાર આપીને તમારા આત્મકલ્યાણની યાત્રા તરફ પણ આગળ વધી શકશો. આ રીતે 75 વર્ષની જે જિંદગી છે એનું એક પ્લાનિંગ થવું જોઈએ. દીપકની જ્યોત કલાકો પર્યંત ટકે, પણ સંસ્કારોની જ્યોત એ જીવન પર્યંત ટકે છે. માતા પિતાનું એ દાયિત્વ છે ને કર્તવ્ય છે કે બીજા 25 વર્ષના અંદર એ બાળકોને યોગ્ય ધર્મના સંસ્કારોથી સુસજ્જ બનાવે. પણ તમારામાં જ ધર્મ નહીં હોય તો બાળકોમાં ક્યાંથી આવશે? તમારામાં જ ભક્તિ નહીં હોય તો બાળકોમાં ક્યાંથી આવશે? તમે સત્સંગ ન કરતા હો, તમે માળા ન કરતા હો, તમે અગર પ્રભુની સેવા ન કરતા હો તો એ છોકરાઓમાં સંસ્કાર ક્યાંથી આવશે? કારણ કે છોકરાઓ તમે જે કરશો એવું કરશે. એ લોકોના સૌથી પહેલા આદર્શ એમના માતા પિતા હોય છે. તમે યોગ્ય રીતે ધર્માચરણ કરતા હશો તો એ સંસ્કાર છોકરાઓમાં પડશે જ. तो आत्मकल्याण करने का श्रेष्ठ ग्रंथ ये भागवत है.